पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त सैलाब की आफत से दो चार है और पंजाब के 33 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हैं। 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 3,300 देहात सैलाबी रेलों में डूब चुके हैं। अरबों रुपए मालियत के लाखों मवेशी खुराक की किल्लत के बायस खतरे से दो चार हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा सूबा तबाही का मंजर पेश कर रहा है और हुकूमत पंजाब के लिए 20 लाख लोगों की आबादकारी, खुराक, तिब्बी सहूलियात की फराहमी संगीन चैलेंज बन चुकी है। तूफानी सैलाबी रेलों की तबाही के बाद अब कालाबाग डैम समेत मुल्क में नए डैम्स बनाने की भी बहस चल पड़ी है, लेकिन इन बहरानों के असल हल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। करीबन 13 करोड़ आबादी के सूबे पंजाब को जब तक छोटे छोटे सूबों में मुनकसम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये संगीन चैलेंजेस कम नहीं होंगे। आबादी के लिहाज से दुनिया के सिर्फ 11 ममालिक सूबा पंजाब से बड़े हैं। सिंध की आबादी दुनिया के 100 ममालिक से ज्यादा है। दुनिया के सिर्फ 41 ममालिक ऐसे हैं नाजरीन कि जिनकी आबादी सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा है और सूबा बलूचिस्तान दुनिया के 172 ममालिक से बड़ा है। खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब इतने बड़े सूबे होंगे तो इंतजामी लिहाज से इनको चलाना कठिन होगा। यही वजह है कि पूरा मुल्क तरह तरह के बहरानों में मुब्तला है। मसलन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 193 ममालिक में 168 नंबर पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पाकिस्तान का नंबर 140 है। कानून की बालादस्ती में हम 142 ममालिक में 129 नंबर पर हैं और भूख के शिकार 129 ममालिक की फहरिस्त में हमारा शुमार 109 नंबर पर है। हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं कि जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% आबादी रोजाना की कम से कम उजरत की हद $4.20 से भी कम पर जिंदगी गुजार रही है। बेरोजगारी की शरह करीबन 22% को छू रही है। ये वो चैलेंजेस हैं कि जिनसे पाकिस्तान नबरदज़मा है और इन तमाम मसाइल के हल के लिए मुआशी थिंक टैंक्स ने नए सूबों के क़याम के लिए 3 मंसूबे पेश किए हैं। डॉन न्यूज़ में छपने वाली ताहिर शेरानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने मौजूदा मुआशी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया है और नए सूबों के लिए पहला मंसूबा मुल्क में 12 छोटे सूबों का क़याम तजवीज़ किया है। दूसरे मंसूबे में 15 से 20 सूबे बनाने की बात की गई है और फिर तीसरी सूरत हाल में 38 वफाकी डिवीजन्स का क़याम अमल में लाया जा सकता है। थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 12 सूबों के क़याम से हर सूबे की आबादी कम होकर 2 करोड़ हो जाएगी और सूबाई बजट 994 अरब रुपए हो जाएगा। 15 से 20 छोटे सूबे बनने से सूबाई बजट 600 से 800 अरब तक हो जाएगा और इसी तरह हर सूबे की आबादी 1 करोड़ 60 लाख तक महदूद हो जाएगी, जबकि 38 वफाकी डिवीजन्स के क़याम से हर डिवीजन की आबादी 63 लाख हो जाएगी। थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सूबों में आबादी के तनासुब से बेतहाशा एक डिफरेंस और डिस्पैरिटी की वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं। सूबों में गुर्बत, बेरोजगारी, तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब में गुर्बत की शरह 30%, बलूचिस्तान में 70% है, खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 48% है और सिंध में 45%। नाज़रीन, इसी तरह पंजाब में 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 3 हस्पताल, सिंध में 10 लाख मरीजों के लिए 8 से 9 हस्पताल। बेतहाशा आबादी की वजह से सूबों के मुआशी मसाइल गंभीर होते चले जा रहे हैं। These statistics are mind boggling। आपको अफ्रीका के एक मुल्क सेनेगाल की दिलचस्प मिसाल देती चलो। ये दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है कि जिसकी जीडीपी ग्रोथ 8.4 है। 2025 की पहली तिमाही में इस मुल्क ने 12.1% की ग्रोथ से तरक्की की है। इस मुल्क के 14 सूबे हैं। सेनेगाल का सबसे बड़ा सूबा या रीजन तंबाकूंदा और इसकी आबादी 10 लाख से भी कम है। यह मुल्क रकबे के लिहाज से भी पाकिस्तान से 6,85,000 मुरब्बा किलोमीटर कम है, मगर फिर भी इसके 14 सूबे हैं और यही वजह है कि यह मुल्क इक़वाम आलम में तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के सूबों में बेतहाशा आबादी की वजह से मुआशी मसाइल गंभीर हो रहे हैं। माजी में भी पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम के हवाले से बहस व मुबाहिसा जारी रहा। 2019 में MQM ने पाकिस्तान में 8 सूबों के क़याम का बिल असेंबली में पेश किया था। बिल को असेंबली के 50% से ज़ायद अरकान की हमायत भी हासिल हो गई थी।
اس بل کے تحت پنجاب کے 3 نئے صوبے، خیبر پختونخوا کے 2، سندھ کے بھی 2 صوبے بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مطالبے کو سندھ کی تقسیم قرار دے کر متنازع بنا دیا تھا۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے سرائیکی صوبے کے لیے آواز اٹھائی، ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بھی قائم کر لیا، لیکن یہ صوبہ بھی نہ بن سکا، اور اس سے بہت پہلے 2012 میں پنجاب اسمبلی میں الگ الگ ریزولوشنز میں بھاولپور اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کی متفقہ منظوری بھی دی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون خود بھی اسمبلی میں بل پیش کر چکی ہے، لیکن ہر بار نئے صوبوں کا نعرہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس نعرے پر ووٹ بٹورے جاتے ہیں، اقتدار میں آ کر اس اہم ترین معاملے کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے۔ آج ایک بار پھر نئے صوبوں کے قیام کی بحث شروع ہو چکی ہے۔ دنیا نیوز فیلز ویری پیشنیٹلی اباؤٹ گڈ گورننس۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود صدق کے دل سے نئے صوبوں کے قیام کا بیڑا اٹھانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے نئے صوبوں کی ضرورت کے حوالے سے ایک کانسیپٹ پیپر بھی تیار کر رکھا ہے۔ آج بھی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں ملکی نجی یونیورسٹیز کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے نئے صوبوں کا قیام ناگزیر قرار دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ دنیا نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ممالک کو انتظامی طور پر تقسیم کر کے مضبوط بنا دیا ہے، لیکن ہم انفارچونیٹلی خود کو آرگنائز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہر ڈویژن کو پروونس بنا دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس آپ کا کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ وسائل کی شاید کمی نہیں ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پہ صوبوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے۔ ان وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھانا، پبلک کی ویلفیئر کرنا، اس کے لیے جو لیڈرشپ ہمیں چاہیے شاید وہ ہمیں مل نہیں سکی ان تمام سالوں میں۔ یہاں لیڈرشپ کا کوئی آرگینک گروتھ کا پروگرام نہیں ہے، اتنے بڑے سسٹم میں شاید ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک عام آدمی اگر سیاست میں آ بھی جائے تو ایک خاص حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ یقین جانیے پاکستان میں کیپیسٹی ہے، یہ دنیا میں بڑی معاشی طاقت بن سکتا ہے۔ پاکستان کا ہر انتظامی صوبہ $5 ارب کی برآمدات پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن نئے صوبے نہ بننے کی وجہ سے ملک معاشی طور پر کمزور ہوا اور مسائل کی اماجگاہ بن گیا۔ نئے انتظامی یونٹس بن جانے سے پاکستان ملک کی ایکسپورٹس کو $100 ارب تک لے جا سکتا ہے۔ قانون اور انصاف کے شعبے میں بھی عدالتوں اور ججز پر بیک لاگ کا اتنا بوجھ ہے کہ لاکھوں کیسز زیر التوا رہتے ہیں۔ خود سوچئے، نئے صوبے بن جائیں، اسی حساب سے نئے ہائی کورٹس بھی تشکیل پائیں اور پھر لوگوں کو جلد انصاف میسر آئے۔ اختیارات کی منتقلی سے لے کر وسائل کی تقسیم تک ہر شعبے میں پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون کی بجائے پاکستانیت جھلکے گی۔ سب کو برابر حقوق اور وسائل میسر آئیں گے، لیکن نئے صوبے نہ بننے کی وجہ سے ملک معاشی طور پر کمزور ہوا اور مسائل کی اماجگاہ بن گیا۔ نئے انتظامی یونٹس بن جانے سے پاکستان ملک کی ایکسپورٹس کو $100 ارب تک لے جا سکتا ہے۔ قانون اور انصاف کے شعبے میں بھی عدالتوں اور ججز پر بیک لاگ کا اتنا بوجھ ہے کہ لاکھوں کیسز زیر التوا رہتے ہیں۔ خود سوچئے، نئے صوبے بن جائیں، اسی حساب سے نئے ہائی کورٹس بھی تشکیل پائیں اور پھر لوگوں کو جلد انصاف میسر آئے۔ اختیارات کی منتقلی سے لے کر وسائل کی تقسیم تک ہر شعبے میں پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون کی بجائے پاکستانیت جھلکے گی۔ سب کو برابر حقوق اور وسائل میسر آئیں گے اور چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی بھی جاتا رہے گا۔ This is the debate worth having today.